Halo zusammen, selamat datang di video seri Belajar Bahasa Jerman dari Nol, Gratis dan Mudah. Nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute. Sekarang saya tinggal di Jerman, tetapi saya memiliki tempat kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ataupun bekerja di Jerman. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana berhitung 1 sampai 100 dalam bahasa Jerman, kosakata tentang keluarga, bagaimana mengkonjugasi verben sein dan haben, apa yang dimaksud dengan pronomen dan possessive pronomen, serta bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Baik, kita akan mulai belajar berhitung 1 sampai 100 dalam bahasa Jerman. 1, 2, 3. Kita sudah belajar Aussprache dalam bahasa Jerman. Kombinasi huruf E dan I dibaca I. Jadi, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Kombinasi huruf I, E dibaca I panjang. Dan huruf U umlaut dibaca Ü. Jadi, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Kombinasi huruf CH dibaca seperti dalam tenggorokan, dan kombinasi huruf EU dibaca OI. Jadi, 7, 8, 9. Huruf Z dibaca seperti kita menyuruh orang jangan berisik. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 13, 14, 15. Belasan dalam bahasa Jerman mirip seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi satuannya dulu dibaca, baru belasannya. 14 dalam bahasa Jerman, 14. 13, 14, 15. 16, 17, 18. Hati-hati untuk 16, 16, S-nya dihilangkan. Dan untuk 17, EN-nya hilang. Ya, jadi 16, 17, und 18. 19, 20. Dan untuk puluhan, dalam bahasa Jerman, satuannya dulu yang diucapkan, baru puluhannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengucapkan puluhan dulu, 24, tetapi dalam bahasa Jerman diucapkannya 4 dan 20. Ya. Jadi, 21, 22, 23, 24. 30, 40, 50. Untuk puluhan, khusus untuk puluhan 30, maka menggunakan SZ, bukan Z. Hanya untuk puluhan 30. Jadi 30, 40, 50. 60, 70, 80. 90, 100, 1000. Hati-hati, ratusan dalam bahasa Jerman adalah 100, bukan 100 dalam bahasa Inggris. Jadi, 100. Untuk membaca ratusan dalam bahasa Jerman tidak sulit. Contohnya, 789 dibaca 789. Dan 2025 dibaca 2025. Mungkin saat ini terdengar sangat sulit karena semua masih terdengar baru untuk kamu, tetapi dengan banyak berlatih, kamu pasti bisa. Di akhir video, saya sudah berikan link di mana kamu bisa download dan kamu bisa berlatih bagaimana berhitung dalam bahasa Jerman. Sekarang kita akan belajar tentang plural. Yang dimaksud dengan plural adalah jika benda lebih dari satu. Contoh, Ich habe einen Sohn. Saya mempunyai satu anak laki-laki.
Ich habe zwei Söhne. Saya mempunyai 2 anak laki-laki. Zwei Söhne adalah contoh bentuk plural. Dalam bahasa Jerman, bentuk plural dari kata benda mengalami sedikit perubahan di akhiran kata benda. Contoh, Sohn menjadi Sohne. Contoh yang lain, ich habe einen Freund. Saya mempunyai seorang teman. Ich habe 14 Freunde. Saya mempunyai 14 teman. Freund menjadi Freunde. Ada perubahan di akhiran kata benda. Perubahan akhiran kata benda dalam bentuk plural bisa bermacam-macam. Tetapi saya bisa katakan sekitar 80% perubahan akhiran bisa kita lakukan dengan menambahkan huruf E atau N di belakang kata benda tersebut. Contoh, ein Sohn, satu anak laki-laki, menjadi zwei Söhne, 2 anak laki-laki. Atau die Lampe, lampu itu, menjadi die Lampen. Lampunya banyak, plural. Atau untuk kata-kata yang diadopsi dari bahasa Inggris, biasanya kita tambahkan huruf S di belakang kata benda tersebut. Contoh, das Auto, mobil itu, menjadi die Autos, mobil-mobil itu. Berikut adalah contoh yang lain, perubahan akhiran kata benda dalam bentuk plural. Das Buch menjadi die Bücher. Der Computer menjadi die Computer. Der Apfel menjadi die Äpfel. Dan masih ada banyak lagi bentuk-bentuk perubahan akhiran kata benda untuk bentuk plural dan mau tidak mau harus kamu hafalkan. Sekarang kita akan belajar mengenai keluarga dalam bahasa Jerman. Here is meine Familie. Ini adalah keluargaku. Die Familie, keluarga. Kosakata yang kamu perlukan yang terkait dengan keluarga antara lain der Vater, ayah, die Mutter, ibu, die Kinder, anak, die Tochter, anak perempuan, der Sohn, anak laki-laki. Berikut adalah contoh tulisan mengenai keluarga. Die Familie. Das ist Familie Becker. Itu adalah keluarga Becker. Marita Becker kommt aus Hamburg. Marita Becker datang dari Hamburg. Sie ist Hausfrau. Dia adalah ibu rumah tangga. Marita ist mit Hans verheiratet. Marita menikah dengan Hans. Hans Becker kommt aus Frankfurt. Hans Becker datang dari Frankfurt. Er ist Ingenieur von Beruf. Dia bekerja sebagai insinyur. Hans und Marita haben 2 Kinder, Thomas und Anna. Hans dan Marita mempunyai 2 orang anak, Thomas dan Anna. Sie essen gern Eis. Mereka senang makan es. Kata sie dalam kalimat sie ist Hausfrau dan dalam kalimat ist Ingenieur von Beruf serta sie dalam kalimat sie essen gern Eis merupakan bentuk possessive pronomen. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan possessive pronomen dalam slide berikutnya. Kosakata lainnya terkait dengan keluarga adalah die Schwester, saudari perempuan, die Großmutter atau oma, nenek, der Großvater atau opa, kakek, dan der Bruder, artinya saudara laki-laki. Sekarang kita akan baca contoh tulisan berikut terkait dengan keluarga. Ich habe Oma und Opa. Saya mempunyai oma dan opa. Ich habe einen Bruder.
Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Ich habe eine Schwester. Saya mempunyai seorang saudari perempuan. Mein Bruder ist lustig. Saudara laki-lakiku lucu. Meine Schwester ist nett. Saudari perempuanku baik. Wir sind eine glückliche Familie. Kami adalah keluarga yang bahagia. Kata habe, is, dan sind dalam tulisan ini merupakan contoh verben haben dan sein. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan verben dan bagaimana mengkonjugasi verben sein dan haben dalam slide berikutnya. Sekarang kita baca contoh percakapan berikut. Haben Sie Kinder? Apakah Anda mempunyai anak? Ya, ich habe 2 Tochter. Ya, saya mempunyai 2 anak perempuan. Hier sind meine Tochter. Ini adalah anak perempuan saya. Kata Sie dalam kalimat haben Sie Kinder adalah bentuk pronomen yang artinya Anda. Kata habe dalam kalimat ich habe 2 Tochter adalah contoh penggunaan verben haben. Dan kata sind dalam kalimat hier sind meine Tochter adalah contoh penggunaan verben sein. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan verben sein dan haben dan bagaimana mengkonjugasi kedua verben tersebut dalam slide berikutnya. Sekarang kita lihat contoh percakapan berikut. Hast du Kinder? Apakah kamu mempunyai anak? Ya, ich habe 2 Söhne. Ya, saya mempunyai 2 anak laki-laki. Hier sind meine Söhne. Ini adalah anak laki-lakiku. Kata du dalam kalimat hast du Kinder adalah bentuk pronomen yang artinya kamu. Söhne merupakan contoh bentuk plural. Kita sudah belajar di slide sebelumnya bahwa bentuk plural dalam bahasa Jerman mengakibatkan perubahan akhiran dalam kata benda. Kata meine dalam kalimat hier sind meine Söhne merupakan bentuk possessive pronomen yang artinya kepunyaan. Saya akan jelaskan lebih detail mengenai possessive pronomen dalam slide selanjutnya. Sebelum kita membahas mengenai konsep pronomen dan possessive pronomen, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kata benda atau nomen dalam bahasa Jerman. Setiap kata benda dalam bahasa Jerman memiliki gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Setiap kata benda biasanya memiliki artikel yang ditentukan oleh gender dari kata benda tersebut. Contoh, benda-benda maskulin artikelnya adalah der, dan benda-benda feminin adalah die, serta benda-benda yang gendernya netral artikelnya adalah das. Contoh, sendok gendernya adalah maskulin, sehingga artikelnya adalah der. Sendok dalam bahasa Jerman adalah der Löffel. Garpu gendernya adalah feminin, artikelnya die, sehingga garpu menjadi die Gabel. Pisau gendernya adalah netral, artikelnya das, sehingga pisau dalam bahasa Jerman adalah das Messer. Untuk benda-benda yang plural, artikelnya adalah die, sehingga cangkir-cangkir menjadi die Tassen. Sayangnya tidak ada peraturan atau formula untuk penentuan gender dari setiap benda. Sehingga mau tidak mau kamu harus menghafalkan gender dari setiap benda.
Ada ribuan benda yang harus kamu hafalkan, tidak hanya kosakatanya, tetapi juga gendernya. Tetapi jangan khawatir, di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai konsep kata benda beserta dengan artikelnya, der, die, das, dengan lebih detail, dan juga saya berikan tips cara untuk kamu bisa menghafal lebih mudah artikel der, die, das dalam bahasa Jerman. Sekarang kita akan membahas mengenai pronomen. Perhatikan contoh kalimat berikut. Timo is 6 Jahre alt. Timo berusia 6 tahun. Is mein Sohn. Dia adalah anak laki-lakiku. Wie alt bist du? Berapa usia kamu? Ich bin 25 Jahre alt. Saya berusia 25 tahun. Kata du, dan ich adalah contoh penggunaan pronomen. Ada 9 pronomen atau kata ganti orang di dalam bahasa Jerman, yaitu ich, artinya aku, dia maskulin, sie, dia feminin, es, dia netral, du, kamu, ihr, kalian, wir, kita, sie, mereka, dan sie, untuk Anda. Kalau kita perhatikan, dari ke-9 pronomen ini, ada 3 sie dengan arti yang berbeda. Sie yang artinya dia feminin, sie yang artinya mereka, dan sie yang artinya Anda. Dan penggunaan pronomen bukan hanya untuk orang, tetapi juga untuk barang. Jadi, untuk barang atau benda-benda yang gendernya maskulin, contohnya seperti der Löffel, sendok, maka pronomennya adalah Untuk benda-benda feminin, contohnya garpu, die Gabel, maka pronomennya adalah sie. Untuk benda-benda netral, pronomennya adalah es, dan untuk benda-benda plural, pronomennya adalah sie. Kita akan lihat contoh penggunaannya dalam kalimat sehingga kamu bisa lebih paham. Frau Meier geht einkaufen. Frau Meier pergi berbelanja. Ingat, kita sudah belajar Aussprache, kombinasi huruf EI dibaca I. Jadi Frau Meier, bukan Frau Meyer. Frau Meier geht einkaufen. Pronomen untuk Frau Meier adalah sie, dia feminin. Sehingga sie kauft Gemüse und Obst. Dia membeli sayur-sayuran dan buah-buahan. Peter und Paul gehen heute nicht zur Schule. Peter dan Paul tidak pergi ke sekolah hari ini. Pronomen untuk Peter dan Paul adalah sie, yang artinya mereka. Sie haben Ferien. Mereka sedang liburan. Das Regal ist praktis. Rak buku itu praktis. Das Regal, pronomennya adalah es, dia netral. Sehingga es kostet nur 49 Euro. Dia harganya hanya 49 euro. Der Schrank ist teuer. Lemari itu mahal. Pronomen dari der Schrank adalah dia maskulin. Kommt aus Italien. Dia berasal dari Itali. Die Lampe ist neu. Ingat, kombinasi huruf EU dibaca oi. Jadi bukan new, tapi neu. Die Lampe ist neu. Lampu itu baru.
Pronomen untuk die Lampe adalah sie, dia feminin. Sie ist modern, dia modern. Das sind 4 Stühle. Itu adalah 4 kursi. Pronomen untuk plural adalah sie. Sie kosten nur 100 Euro. Mereka harganya hanya 100 euro. Der Tisch ist schön. Meja itu cantik. Der Tisch pronomennya adalah er. Dia maskulin. Sehingga aber er ist klein. Tetapi dia kecil. Sekarang kita lihat contoh percakapan berikut. Mari, kommst du bitte? Mari, tolong kamu datang ke sini. Pronomen kamu adalah du, sehingga mari, kommst du bitte? Nein, ich habe keine Zeit. Tidak, saya tidak punya waktu. Pronomen saya atau aku adalah ich, sehingga nein, ich habe keine Zeit. Berikut adalah contoh satu lagi. Frau Mayer, wo arbeiten Sie? Frau Mayer, di mana Anda bekerja? Pronomen Anda adalah Sie. Sehingga, Frau Mayer, wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einer Bank. Saya bekerja di sebuah bank. Pronomen saya adalah ich. Sehingga, ich arbeite in einer Bank. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita akan mengerjakan latihan berikut. Silakan pause video kamu dan kerjakan latihan ini sendiri. Setelah selesai, kamu bisa melanjutkan menonton video untuk melihat kunci jawabannya. Nah, berapa persen jawaban kamu yang betul? Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nomor 1. Michael hat sich erkältet. Michael sakit pilek. Pronomen untuk Michael adalah er. Dia maskulin. Er hustet und niest. Dia batuk dan bersin-bersin. Nomor 2. Meine Mutter ist nicht zu Hause. Ibuku tidak di rumah. Pronomen untuk meine Mutter adalah sie. Dia feminin. Sie ist beim Einkaufen. Dia pergi berbelanja. Nomor 3. Ich gehe heute mit Thomas ins Kino. Saya hari ini pergi dengan Thomas ke bioskop. Pronomen untuk Thomas adalah er, dia maskulin. Er wartet am Bahnhof auf mich. Nomor 4. Soll ich dir das Buch leihen? Apakah saya harus meminjamkan kamu buku itu? Pronomen untuk das Buch adalah es, dia netral. Es ist sehr unterhaltsam. Dia sangat engaging. Nomor 5. Meine Freundin hat Wäsche in die Reinigung gebracht. Teman wanitaku membawa cucian ke tempat laundry. Pronomen untuk meine Freundin adalah sie, sehingga heute Abend muss sie abholen. Malam ini dia harus menjemputnya. Jadi, kalau kamu perhatikan ada 2 si di dalam kalimat ini. Si yang warna merah ini adalah pronomen untuk teman wanitaku. Si perempuan. Si feminin. Dan si yang kecil yang warna hitam ini adalah pronomen untuk Wäsche, die Wäsche, cucian. Ingat, plural, benda-benda plural, maka pronomennya adalah sie, yang artinya mereka. Sekarang saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan verben. Verben atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas atau tindakan. Contoh, kochen, memasak. Essen, memakan. Atau haben, mempunyai. Verben memiliki akhiran yang akan terkonjugasi atau berubah mengikuti subjeknya.
Haben termasuk regelmäßige Verben. Pada regelmäßige Verben, konjugasi kata kerjanya biasanya teratur dan ada polanya. Berikut adalah konjugasi verben haben. Ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat, ihr habt, wir haben, sie haben, sie haben. Kamu bisa lihat untuk konjugasi haben ada polanya. Jadi, kalau subjeknya ich, maka akhirannya e. Kalau subjeknya du, akhirannya st. Kalau subjeknya er, si, es, dan ir, maka akhirannya t. Dan untuk pronomen wir, si, maka tetap haben. Kita lihat contoh kalimat berikut. Hast du Kinder? Apakah kamu mempunyai anak? Verben haben terkonjugasi menjadi has karena subjeknya du hast. Ya, ich habe Kinder. Ya, saya mempunyai anak. Haben menjadi habe, ich habe. Er hat zwei Söhne. Dia mempunyai 2 anak laki-laki. Habe terkonjugasi menjadi hat karena subjeknya er. Ihr habt zwei Tochter. Haben menjadi hab karena subjeknya ihr, kalian. Nein, wir haben keine Kinder. Tidak, kami tidak mempunyai anak. Haben tetap haben karena subjeknya wir. Sekarang mari kita mengerjakan latihan berikut. Wir, eine neue Wohnung. Di sini konjugasi verbennya adalah haben karena subjeknya atau pronomennya adalah wir. Wir haben eine neue Wohnung. Ingat Aussprache yang sudah kita pelajari, ei dibaca ai jadi eine. Eu dibaca oi jadi neue. Ya, wir haben eine neue Wohnung. Kami mempunyai sebuah apartemen yang baru. Ich, jetzt keine Zeit. Maka konjugasi verben yang tepat untuk pronomen ich adalah habe. Ich habe jetzt keine Zeit. Saya tidak mempunyai waktu. Gisela, einen Freund. Konjugasi verben yang tepat untuk pronomen Gisela adalah hat. Gisela hat einen Freund. Gisela mempunyai seorang teman laki-laki. Michael, eine Freundin. Maka konjugasi verben yang tepat untuk Michael adalah hat. Michael hat eine Freundin. Michael mempunyai seorang teman perempuan. Ihr viele Freunde. Maka konjugasi verben yang tepat untuk pronomen ihr, kalian, adalah habt. Habt ihr viele Freunde? Apakah kalian mempunyai banyak teman? Sekarang saya berikan waktu sebentar untuk kalian mengerjakan sendiri latihan ini. Video ini kalian bisa pause sebentar, dan setelah kalian selesai mengerjakannya, bisa melanjutkan menonton video ini lagi untuk melihat kunci jawabannya. Nah, berapa persen jawaban kamu yang benar? Sekarang kita bahas bersama ya satu-satu soalnya. Nomor 1, wir haben eine neue Wohnung. Kami mempunyai sebuah apartemen yang baru. Untuk pronomen wir, maka konjugasi verbennya adalah haben. Nomor 2, ich habe jetzt keine Zeit. Saya sekarang tidak punya waktu. Untuk pronomen ich, maka konjugasinya adalah habe. Nomor 3, Gisela hat einen Freund. Gisela mempunyai seorang teman pria. Pronomen untuk Gisela adalah sie, dia feminin. Dan konjugasi verben untuk sie, dia feminin adalah hat. Jadi jawabannya Gisela hat einen Freund.
Nomor 4, Michael hat eine Freundin. Michael mempunyai seorang teman wanita. Pronomen dari Michael adalah er, dia maskulin. Dan konjugasi verben untuk er adalah hat. Jadi jawabannya Michael hat eine Freundin. Nomor 5, hab ihr viele Freunde. Konjugasi verben untuk pronomen ihr adalah hab. Jadi jawabannya hab ihr viele Freunde. Sekarang kita akan membahas mengenai verben sein beserta dengan konjugasinya. Sein artinya dalam bahasa Indonesia adalah. Dalam bahasa Indonesia kita tidak terlalu sering menggunakan kata adalah. Tetapi dalam bahasa Jerman, verben sein sangat penting dan sangat sering digunakan. Sein termasuk dalam unregelmäßige Verben. Untuk unregelmäßige Verben, konjugasi kata kerjanya tidak beraturan atau tidak memiliki pola akhiran yang sama, jadi memang harus dihafalkan. Berikut adalah konjugasi verben sein. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, ihr seid, sie sind, sie sind. Kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Wie alt bist du? Berapa usia kamu? Untuk pronomen du, maka konjugasi verbennya adalah bist. Ich bin 25 Jahre alt. Saya berusia 25 tahun. Konjugasi verben untuk pronomen ich adalah bin. Er ist Deutscher. Untuk pronomen er, maka konjugasi verben sein adalah is. Ihr seid Zwillinge. Kalian adalah kembar. Konjugasi verben untuk pronomen ihr adalah seid. Sie sind meine Kinder. Mereka adalah anakku. Konjugasi verben untuk pronomen sie yang artinya mereka adalah sind. Sekarang kita akan mengerjakan latihan berikut. Ich müde. Saya capek. Maka konjugasi verben untuk pronomen ich adalah bin. Jadi jawabannya ich bin müde. Du auch müde? Apakah kamu juga capek? Maka konjugasi verben yang tepat untuk pronomen du adalah bist. Oh ya, untuk kalimat tanya, maka posisi verbennya tinggal ditaruh di depan. Meine Eltern noch jung. Meine Eltern pronomennya adalah sie yang artinya mereka. Jadi konjugasi verben untuk pronomen sie adalah sind. Sehingga jawabannya meine Eltern sind noch jung. Mein Freund Italiener. Mein Freund pronomennya adalah er maskulin. Sehingga konjugasi verben untuk er adalah is. Jadi jawabannya mein Freund ist Italiener. Ihr fleißig. Kalian rajin. Konjugasi verben untuk pronomen ihr adalah seid. Jadi jawabannya ihr seid fleißig. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan sendiri latihan berikut. Silakan di-pause videonya dan setelah kalian selesai mengerjakan latihan ini, baru melanjutkan kembali menonton video untuk melihat kunci jawabannya. Nah, berapa persen jawaban kalian yang benar? Sekarang mari kita bahas bersama satu-satu soalnya ya. Nomor 1. Ich bin müde. Pronomen ich, maka konjugasi verbennya adalah bin, ich bin. Ich bin müde. Nomor 2, bist du auch müde? Pasangan du adalah bist du auch müde? Nomor 3, meine Eltern sind noch jung. Konjugasi verben untuk meine Eltern
atau si mereka adalah sin. Jadi jawabannya meine Eltern sind noch jung. Nomor 4, mein Freund ist Italiener. Pronomen mein Freund adalah er maskulin, jadi konjugasi verbnya adalah is. Mein Freund ist Italiener. Nomor 5, ihr seid fleißig. Konjugasi verben untuk pronomen ihr adalah fleißig. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya, tetapi jika kalian masih ada kebingungan atau ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya secepat mungkin, tetapi kalau memerlukan penjelasan yang mungkin lebih panjang, saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep possessive pronomen. Kita lihat contoh kalimat berikut untuk memahami apa yang dimaksud dengan possessive pronomen. Here is mein Mann. Ini adalah suamiku. Dort ist meine Frau. Itu adalah istriku. Ist das Ihre Schwester? Apakah itu saudari perempuan Anda? Ist das deine Schwester? Apakah itu saudari perempuanmu? Jadi kata mein, meine, ihre, dan deine adalah contoh penggunaan possessive pronomen. Saya sudah merangkum dalam tabel bentuk possessive pronomen untuk setiap pronomen. Terlihat sangat banyak, tetapi sebenarnya setelah kalian pelajari tidak terlalu sulit. Karena bentuk possessive pronomen untuk benda-benda maskulin dan netral adalah sama, dan bentuk possessive pronomen untuk feminin dan plural juga adalah sama. Contoh, untuk pronomen ich, maka possessive pronomennya adalah mein atau meine. Untuk pronomen du, dein atau deine. Untuk er, dia maskulin, sein atau seine. Sie, dia feminin, ihr atau ihre, es dia netral, possessive pronomennya adalah sein atau seine, dan ihr yang artinya kalian, possessive pronomennya adalah euer atau eure. Untuk pronomen wir, possessive pronomennya adalah unser atau unsere, dan untuk pronomen sie yang artinya mereka, possessive pronomennya adalah ihr atau ihre, dan pronomen sie yang artinya Anda, possessive pronomennya adalah ihr atau ihre. Sekarang kita lihat contoh penggunaan possessive pronomen dalam kalimat. Das Haus atau rumah, gendernya adalah netral. Sehingga rumahku menjadi mein Haus. Das ist mein Haus. Itu adalah rumahku. Die Jacke atau jaket, gendernya adalah feminin. Sehingga jaketmu adalah deine Jacke. Das ist deine Jacke. Der Stift yang artinya bolpen, gendernya adalah maskulin. Sehingga bolpen dia, bolpen punya dia menjadi sein Stift. Das ist sein Stift. Itu adalah bolpennya. Das Lächeln atau senyum, gendernya adalah netral. Sehingga senyumnya menjadi sein Lächeln. Ich werde sein Lächeln nie vergessen. Saya tidak akan pernah melupakan senyumnya. Die Miete yang artinya sewa rumah, gendernya adalah feminin. Sehingga sewa rumah kalian menjadi eure Miete. Ist eure Miete hoch? Apakah sewa rumah kalian tinggi? Die Schuhe yang artinya sepatu
adalah bentuk plural dari der Schuh, satu sepatu. Jadi, sepatu kami adalah unsere Schuhe. Das sind unsere Schuhe. Itu adalah sepatu-sepatu kami. Oh ya, saya ingin mengingatkan bahwa ada 3 pronomen sie dalam bahasa Jerman. Sie yang artinya dia feminin, maka posesif pronomennya adalah ihr atau ihre. Contoh, ihre Meinung, artinya pendapat dia. Pronomen sie yang artinya mereka, posesif pronomennya adalah ihr atau ihre. Contoh, ihre Meinung, yang artinya pendapat mereka. Dan sie yang artinya Anda, posesif pronomennya adalah ihr atau ihre, dan huruf i-nya ditulis dengan huruf besar. Contoh, ihre Meinung, yang artinya pendapat Anda. Kemudian, ada juga pronomen ihr yang artinya kalian. Posesif pronomennya adalah euer atau eure. Contoh, eure Meinung, yang artinya pendapat kalian. Bagaimana kita bisa membedakan ihr yang artinya dia feminin atau ihr yang artinya kalian? Kita harus melihat konteks dari kalimat tersebut untuk bisa menentukan apakah ihr yang dimaksud adalah pronomen yang artinya kalian atau possessive pronomen. Kalau kalian masih bingung, jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya atau memberikan penjelasan di video selanjutnya. Berikut adalah contoh lainnya untuk penggunaan possessive pronomen dalam kalimat. Die Schwester artinya saudari perempuan. Gendernya adalah feminin. Sehingga saudari perempuannya adalah ihre Schwester. Ihre Schwester ist sehr nett. Saudari perempuannya sangat baik. Das Auto yang artinya mobil, gendernya adalah netral. Sehingga mobil mereka menjadi ihr Auto. Haben Sie Ihr Auto schon verkauft? Apakah mereka sudah menjual mobil mereka? Die Meinung yang artinya pendapat, gendernya adalah feminin. Sehingga pendapat Anda adalah menjadi Ihre Meinung. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Apa pendapat Anda mengenai topik ini? Sekarang silakan pause video ini dan kerjakan latihan ini sendiri. Setelah kamu selesai mengerjakan, lanjutkan menonton video untuk melihat kunci jawabannya. Nah, berapa persen jawaban kalian yang betul? Jika jawaban kalian sudah betul di atas 80%, maka berarti kalian sudah paham mengenai konsep possessive pronomen. Tetapi jika jawaban kalian masih di bawah 80%, silakan tonton kembali penjelasan saya di video atau jangan malu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya atau memberikan penjelasan yang lebih detail di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membuat voice over untuk membantu kita mengingat kosakata yang sudah kita pelajari di video ini. Siapkan smartphone kamu dan rekam suara kamu dan ucapkan kata-kata berikut. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Ich habe 2 Söhne. Wir haben keine Kinder. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Er ist 25 Jahre alt. Hier ist mein Mann. Dort ist meine Frau. Ist das Ihre Schwester? Ist das deine Schwester? Das sind unsere Schuhe. Ist eure Miete hoch? Was ist Ihre Meinung? Ich werde sein Lächeln nie vergessen.
Dengarkan kembali voice over yang kamu buat sesering mungkin. Ingat, semakin sering kamu mendengarkan voice over yang kamu buat, akan semakin kuat menempel kosakata di daya ingat kamu. Baik, pelajaran Leksion 2 selesai sampai di sini. Untuk House of Gaben atau pekerjaan rumah, silakan klik link materi latihan di kolom deskripsi. Dan jika kamu ingin melanjutkan ke pelajaran berikutnya, silakan tonton video saya yang berjudul Der die Das. Tschüss, bis bald!